देखो ना, देखो गाइस, 2 जगह बर्गर। 100 টাকা প্লেট, 8 পিস 9 পিস করে থাকে গ্রিল চিকেন। 100 টাকা প্লেট। আর এই আলুর চপ গুলো হলো 10 টাকা করে। और ये कितना टाइम लगेगा? ये 2 मिनट हो गया। कितना करके प्लेट? यही प्रिपेयर होके ऐसा हो रहा है। सब समय এই পিসটাই ভালো লাগে। খুব ভালো। নমস্কার, ট্রাভেল মাইন্ডেড সৌরভ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা যাব দার্জিলিংয়ের একটি লোকাল মার্কেটে, গোর্খা হাট, এবং সেখানকার কিছু লোকাল খাবার আমরা ট্রাই করব। সেই নিয়েই থাকবে এই ভিডিওটি। এই মার্কেটটি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে বিকাল 3টে অবধি, এবং এই মার্কেটটি কেভেন্টার্স থেকে 200 মিটার মতো ডিস্টেন্সে অবস্থিত। दिखाइए कैसा है, लेंगे आप लोग? दिखाइए पहले। क्या चावल का चावल का है और चिकन के साथ। इसके साथ वो खाते हैं क्या? इसके साथ भी खा सकते हैं, इसके साथ ही वो अचार होता है। दीजिए एक आलू दम भी दे दीजिए। धरो एक इसमें चम्मच अचार डाल दूं? साइड में दीजिए। देना है दे दीजिए। ये तीखा वाला है, ये तीखा है। साइड में दीजिए। हल्का दीजिएगा। ये इसमें आप मिर्ची देख लीजिए, उसके बाद आलू मिर्ची डाल दीजिए। ठीक है ठीक है, दे दीजिए। अचार डाल दूं? अचार नहीं चाहिए, बाद में अगर लाएगा तो लेंगे। শেষে একটু তিতকুটে ব্যাপার আছে। আলুর দমটা বেটার। আলুর দমটা বেটার, এটা দিয়ে খেতে পারো ঝোল দিয়ে। ভালো খেতে সুবিধা হবে। দাঁড়া, ওর মুখে একটা ভরে দিই। এখানটাতে না না, ভাই আসতে হবে না, খাক ধরে থাকুক। দেখি না একটা দেখ, ট্রাই কর। না, টেস্টটা ঘেটে গেল। ঘেটে গেল। আগেরটা ভালো ছিল, এটা ভালো লাগলো। খুব একটা ভালো না আলটিমেটলি। না, এবারে নেক্সট দেখি কোন দোকানে যাওয়া যায়। फ्राइड आइटमेर दुकान, चिकन 20, आलू टिक्की कितना 10, और ये चिकन तो এটা নেবো নাকি? 2 पीस दीजिए प्लेट में। गरम है ना? चिकन स्प्रिंग रोल। और ये परोटा किसके साथ खाते हैं? ये दम आलू। दम आलू के साथ। गरम है ना? गरम कर सेकेंड टाइम फ्राई। आलू टिक्की रेडी हो रहा है। आलू टिक्की তৈরি হচ্ছে, আর এই চিকেন কাটলেট আমাদের জন্য আবার ফ্রাই করে দিচ্ছে। সাইড মে थोड़ा सा কেউ একজন ধর, নে ট্রাই কর। আলু ভর্তি। এতজন মিলে একটু একটু করে খেলেই দুটো লেগে যাবে। আলু আর চিকেনের অত আত্ম ইয়ে থাকবে। দামটাও 20 টাকা। আরে অল্প অল্প করে ভেঙে নে। বিট খেয়ে বলবি খারাপ না। ওই বললাম না, এর আমাদের ভেজিটেবিল চপ। তোর কপাল ভালো। কিছু ট্রাই করবি তোরা কি? ঝাল পরোটা ক টাকা পিস? 20 টাকা পিস, তার সঙ্গে আলুর দম, লাল লাল আলুর দম একদম।
ঠিকঠাক পরোটা পরোটা ঠিকঠাক। ছাতুর পুর দেওয়া আছে। হ্যাঁ, একটু খাচ্ছি, আরেকটা পরোটা নেই দরকার হলে। সবই তো একটা গন্ধ মাটি আরেক দিকে না ঠিকঠাকই। ভালোই ডিমান্ড আছে পরোটার। ये क्या है बाफेलो? एक और ये सॉसेज, सेल रोटी, ये चिकन का अचार, ये चिकन चाइनीज सॉसेज, चिकन चाइनीज सॉसेज, डल्ले बोलते हैं इसे लोग अचार। सब अचार ही है आपके पास, अचार आइटम ही है। मटन मटन लांस क्या खाता है इसके साथ? कितना करके पर प्लेट? 50 रुपीज। ये तैयारी होके ऐसा होगा। चाउमीन, रोल, বার্গার, এখানে দেশি মুরগিও বিক্রি হচ্ছে। আর এখানে বিভিন্ন রকম মোমো তৈরি হচ্ছে। एक प्लेट दीजिए प्लीज। চা পাতা, পিওর ভেজ চপ, আলু বড়া, পেঁয়াজ পকোড়া, ঝালমুড়ির দোকান, সিল রুটি, সেল রুটি, এটাও সেল রুটি। হ্যাঁ, এইদিকে মোয়ার দোকান, মোয়া, ফুচকা, চিপস, বাসনের দোকান, এটাও চিপসের দোকান, বিভিন্ন চিপস, আচার, মানে আলুর দম তৈরি হচ্ছে। ये क्या है मैडम? थम्बी। ये क्या आलू दम के साथ खाता है? हट, এটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट हो गया। कितना करके प्लेट? यही प्रिपेयर होके ऐसा हो रहा है। ये किस से बनता है? मूंग दाल से बनता है। फम्बी। ज्यादा मत दीजिए, एक एक पीस करके। अच्छा लगेगा ऊपर से भुजा डाल दो। क्या डालने? भुजा भुजा। हाँ भुजिया दीजिए, वही तो खाना है। এই যে আসো, 50 টাকা থাম্বি, সাদা মাটা খাবার। ফিডব্যাক কেমন খেতে? এগুলো কি চিকেন পকোড়া? এগুলো কি? आप रेडी करिए, हम लोग आते हैं। ओके ओके। ভাইরাল জোজো স্পেশাল চিকেন বার্গার, চিকেন চাউমিন, চিকেন चटपटा। बर्गर भी बन जाएगा फटाफट। डिस्प्ले करना है बर्गर। जल्दी कीजिए, ओके आते हैं हम लोग। ओके ब्रदर। বিভিন্ন রকমের আচার, আচারের দোকান সব পরপর। এখানে সেল রুটি, কি ওটা? পর্কের বিভিন্ন আইটেম।
প্রচুর সেল রুটির দোকান চতুর্দিকে, এখানেও সেল রুটি দোকান এখনো খোলেনি, এটা মনে হচ্ছে মোমোর দোকান। बोले सर आए এইটা আমি খেয়েছিলাম একবার। ये मूंग का दाल का बना हुआ, ये फंकी है मूंग का दाल का बना हुआ है। ये खा लिया हम लोगों ने, ये खा लिया, यही मालटा था। ये ट्राई कीजिए ना, ऐसा आता है। नाम क्या है इसका? लाफिंग 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 ট্রাই করছি আমরা এই মেনুটা। देखिए मूंग का दाल का ऐसा होता है, লাম্পিং তৈরি হচ্ছে মুগ ডালের। और वो जो मैदा का होता है टूट जाता है, अच्छा। इतना सॉफ्ट नहीं होता है। সেই যেমনই চায়ের দোকান, এইদিকে নিমকি বাদাম এইসবের দোকান, ছুরপির দোকান, চিজ, প্রচুর রকম ডালের দোকান, আখরোট টাইপের কিছু একটা রয়েছে। এই দিকটা পুরোটা সবজি, কালো আদার দোকান, এদিকে শাক, এদিকে বিভিন্ন ধারালো জিনিসের দোকান, এদিকে শাক পাতা সবজি এইসবের দোকান, ফাম্বির দোকান চতুর্দিকে। কাঠের জিনিসপত্র, আচার, লোকাল শাকসবজি, মশলার দোকান, চা পাতা, সব লোকাল জিনিসপত্রের দোকান, মাশরুম। ये क्या है? आलू है मैडम, ये क्या है? क्वास होता है ना, क्वास। हाँ क्वास, का रूट। अच्छा क्वास का रूट, क्वास का रूट। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या फ्रूट है? ये फ्रूट है, मेडिसिन दे दीजिए एक प्लेट। हाँ 100 টাকা পিস প্লেট। চিকেন 100 টাকা প্লেট, 8 পিস 9 পিস করে থাকে, গ্রিল চিকেন, চিকেন সেকুয়া 100 রুপিস প্লেট, 8 পিস 9 পিস থাকে। নাও এ নাও, মানে চর্বিতে ভালো না হবে, এক পিস করে এক পিস করে। কেমন ফিডব্যাক? কেমন? স্পাইসি? তুই আগে নিজে ফিডব্যাক দে, তারপরে। এতক্ষণে একটা খাবারের ফিডব্যাক খুব ভালো এসছে। মারাত্মক, দেখে মনে হচ্ছে ঢোকাচ্ছি। খুবই ভালো।
এটা ঝালমুড়ি কা দোকান, ঝালমুড়ি। হ্যাঁ। এখানে পর্ক বিক্রি হচ্ছে কেটে, পুরো পর্কের দোকান। এখানে সেফালে বিক্রি হচ্ছে, সেফালে। এখানে মটনের দোকান, মটনের দোকান। এখানে পর্ক পাথরের উপর তৈরি হচ্ছে। চর্বি মাংস সব মিলিয়ে। और छोटा छोटा पीस कर दीजिए ना। हाँ हाँ मीट ज्यादा दीजिए ना, ये चर्बी मीट ये तो मीठा हुआ खाइए ना। छोटा छोटा पीस कर दीजिए। हाँ वो बड़ा वाला मीट रह गया नीचे। खाबे ना, तुई खाबी तो। ये क्या सोया सॉस की फ्लेवर? ढल थोड़ा थोड़ा बस बस। আর কি করবো? सब मिला मुलू के खास। এই দেখো তাও শশা পড়েছে ঠিকঠাক। আসো আসো। আমার তো সবসময় এই পিসটাই ভালো লাগে। খুব ভালো। সব পর খাচ্ছে, সব ভিডিওতে চলে আসলো। ট্রাই করবি? অবশ্যই। কিছু দেয় না যাও, এবার চলে যা। ভালো খেতে। ভালো করে। এই কোথায় গেলি বাবু? এটা এনে পুরোটা পুরোটা। হ্যাঁ খারাপ চর্বি পেলাম না, তাই দিলাম। চলো দে, খেয়ে নাও খেয়ে নাও, আমি নিচ্ছি। 700 তো নিলে আরেক পিস নে। হাস না তাহলে, খাবি তো নাটক করার কি আছে। হাত খাবি? প্রিপারেশন এইদিকে হচ্ছে, আর এইটার মধ্যে তেলগুলো এসে জমা হচ্ছে। ভালো টেস্টি। 150 টাকা প্লেট। কি ओके लीजिए। टोपी खोलिए। ও ঠিক है ठीक है। দোকানের নাম হলো ভাইরাল জোজো স্পেশাল। চিকেন বার্গার অর্ডার করা হয়েছে আমাদের, 120 টাকা পিস। आलू का चॉप 10 रुपीस ईच। 10 रुपीस ईच। और ये चिकन का प्लेट 100 रुपीस एक प्लेट। এগুলো 100 টাকা প্লেট। আর এই আলুর চপগুলো হলো 10 টাকা করে। আর এইদিকে আমাদের বার্গার তৈরি হচ্ছে। यस यस यस। চিজ দেওয়া হচ্ছে, চিজ আলুর চপ দিল আর একটা ডিমের অমলেট দিল।
ব্যাস মেয়োনিজ দিল, তৈরি হয়ে গেল। आप लोग ये ऑर्डर क्या है, खाना? हाँ खाना है प्लेट में। हाँ ओके अगर हो सके तो पीस पीस कर दीजिए। ओके। देखो ना देखो गाइस, देखो ना देखो, 2 जगह बर्गर, देखो ना देखो, देखो ना अच्छा। देखो गाइस, 2 जगह बर्गर। कितना पीस कर दूं? जितना हो सके। तो वही होगा, ठीक है? तो 2 होगा तो 2 ही कीजिए। ओके। পিস করে দিচ্ছে। देखो ना देखो गाइस, 2 जगह बर्गर। ভালোই খেতে মোটামুটি। এগুলো কিসের ডিম গো? এ কিসকা अंडा है? कोयल का अंडा। और ये कोयल है, उसका अंडा है। नया वैरायटी से जो और ये बड़ा 20 रुपया करके। और ये क्या है? कटलेट, और ये क्या है? ये हमारी बना नहीं है। बड़ा बड़ा दुटो खाएगा, बड़ा একটা নিয়ে কি? इतना है तो एक ही। हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, नया नया जो दिख रहा है वो सब टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। एक काट दीजिए ना। हाँ मूंग दाल का है ना, मूंग दाल का अच्छा লাগে না ওইটা নেবো, ওটা নেবো, 1 প্লেট নেবো। আজ মানে কিচ্ছু ছাড়বো না দার্জিলিং এ। बस बस वन खावे और এই মিক্স है ডালের বড়ার মতন টেস্ট, খারাপ না। 20 টাকা করে। এখানে চিকেনের লেগ পিস, চিকেন ললিপপ, চিকেন পকোড়া, সেফালে এইসবের দোকান। এই ছিল দার্জিলিং গোর্খাহাটের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে যাবেন, এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে কাইন্ডলি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যদি সম্ভব হয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর টাইম।